के औलाद मौला औलाद मौला दूल्हा मियां कलीमी। বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন তো? একবার মোহাম্মদ বলুন না সুবহানাল্লাহ। औलाद मौला दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी के दयार नबीर पियारा, दयार नबीर पियारा दूल्हा मियां कलीमी। औलाद मौला दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी, नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी। अरे सिलसिला मसरूर मियां, सिलसिला दूल्हा मियां हसनी अरे हुसैनी। औलाद मौला मसरूर मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। এসে দেখুন কে ব্যস্ত রয়েছে এই মন, খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ, ব্যস্ত রয়েছে এই মন, খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ। কে মনে মনের আগুন নিভাও না, মনের আগুন নিভাও না, এসে মসরুর কলীমি। औलाद मौला दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। হুজুর দুলহা মিয়া দরবারে গিয়ে মাসরুর মিয়া দরবার থেকে দুলহা মিয়ার নিকট থেকে আমরা যা পেয়েছি ওনার ওসিলায় আমি ওটা বলতে চেয়েছি কে দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি, দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি। আরে औलाद मौला दूल्हा
শুনেন, ছন্দ আরো আছে কিন্তু শেষ ছন্দটা শুনেন যাকে মাক্তা বলা হয়। চোখে মুখে যাহার নাম, অন্তরে লিখা তার নাম। চোখে মুখে যাহার নাম, অন্তরে লিখা তার নাম। আর গাই আসমাউল সুবহ শাম, গাই আসমাউল সুবহ শাম, মাসরুর মিয়া কলিমি, औलादे मौला आली, मसरूर मियां कलीमी, मसरूर मियां